তিনি সালমারি নৈজি দং কপটি সাল अब 76 रिपब्लिक डे मणिকক सामानि सिगां पुलेनो जतनो फुंकाहाम गुड मर्निंग शुभ सकाल তিনি 76 रिपब्लिक डे भारत हाकत जद हास्टेबन चीनी जातीय पताका दिशालायै 26 जानुवारी महत्व रिपब्लिक डे मीनिंग अबनो जों रिमाइंड खालामनायनि साल सालाव फैलानो आं 200 বছর भारत इंग्रेज बाय शासन खाय दंगामानि यागुलो गोबां भारतनि ग्रेट लिडार्स हजार हजार लाख लाख चीनी भारतनि सेनालो बंनि जे थै रुमानि बरं जे आत्म बलिदान खायमानि बंनि परिबारनो बंनि जत भारतवर्षनि भारतवासीरनो पुरा मुक्ति रुमानि बरं आं पुजा अरदंगतै सेलुट माजानांगौ स्पेशली चीनी रिपब्लिक डे as well as this is Constitution Day संविधान भारत हाकतनि लुकदंनि बागै देखायनोबानि साल जों सायमानो 1947 15 আগস্ট भारत স্বাধীনতা আনফানো 2 বছর 11 মাস 18 दिन উইদাউট কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া প্রশাসন চলিমানি डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर चेयरमैन खालायै हास्ते हाकतरो पालन खायदोंमोन एडिसि हाबां तिनि आरो कम्पो एकाडेमी थंग खालावो संसाजाकमानि तिनि चिनि दांसबो प्रेजेंट दङ एडिसिनि CEM Boromulam PC Jomatia, all the respected executive members present here, Chile Edisini, top officials, Joto officials of Olotini, 71 Battalion, Chile CRPF, top officials, all of them, parents, participants, more than Taku Kaham, Buku Kaham, Naithok, Zirai Konai, Buma Bupa, ADC headquarters, Komolomi, Joto, respected citizens from সারা ত্রিপুরানি রাজ্যবাসী ভারতনি 140 কোটি ভারতবাসীর আংপুলা আনিকগ্ন মূল যে সারবস্তু সামারি সিগাং বরং আং সেলুট জানাবো তখন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিপাবলিক ডে ভারতনি সংবিধানে যে 4টা প্রিমিয়াম তাও जों जत्तो सायमानो चिनोरो जस्टिस और लिबर्टी रिपब्लिक डे जे मेन
민어로 이퀄리티 আরো তিনি টেক এশিয়া মুক্ত ভ্রাতৃত্ববোধ সমান অধিকার সমান বিচার পাওয়ার অধিকার স্বাধীনতা ঠিক মজরাও ভারতবর্ষের কোনো অংশর ভারতবর্ষের কোনো জাতি গোষ্ঠীর আংখা খায় তাবক 100% লিবার্টি মায়াকো তাবক 100% ইকুয়ালিটি যে সমতা অবমায়াকো মতিনি মশালো जों বড়ব ভারত সরকার भारतनि संविधान जेबो गाहामखाय हायुंनि गोबां जाति गोष्ठी दङ गावनि लिबार्टि होनायनि बागै मालायनि बागै जों गाखोनो बोखोनो समायदांनानै नांगौ दिनैनि बे 6 शिड्युल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 1984 49 कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खालायै 49তম সংবিধান সংশোধন খালাयै ত্রিপুরা রাজ্যनि बागै 1984 ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন খাইজাগौ তার বাগै ত্রিপুরা হাসকে ভারত হাকতারবাই জয়েন খাইপুরো ভারতनि সংবিধান শ্রীরামপুরো भारत স্বাধীনতা আনপুরো ত্রিপুরা হাসকে স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্র স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য দমনি ত্রিপুরা রাষ্ট্র দমনি ঠিক বড়ি বিসিং ভারত লিমিটেড ফিনান্সিয়াল পাওয়ার very limited administrative power বড়ি পড়াবো 340 বছর এডিশনে আয়ু 2021 এপ্রিল 19 তারিখ যিনি ভূমাগ্রহণী নেতৃত্ববায় তাবুঙ্গি বর্তমান এডিসি হাপাং পাওয়ার মামনি পড়ে প্রায় 4 বছর এডিসিনি ইতিহাস মহাই প্রশাসন মহাই এডিসি প্রশাসন ডাইনামিক প্রশাসন আর 1985 ফার্স্ট 6 শিডিউল এডিসি ইলেকশন as a member elected member porebo ani laibo more present government hobo dynamic government jini edisi amtani dotto lokolo nibage tai jogoi tongo very limited financial power ni bisinti phano বিশেষ করে পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট কমিউনিকেশন বিভাগে কানেক্টিভিটি বিভাগে যিনি এডিসি প্রশাসন সামুখলাই দङ जिनारो साखाम डिपार्टमेंट रांपुसा कदा कोचिनि बिसिंति फालो गाहाम काय त्रिपुरा हासनि एडिसि आमदानि जत लोकरनो साखामनि सेबसा जुनानि बागै ताजोगै दङ रोंबेले नरक साइमानो जिनि एडिसि आमदायो ताबक फोरोंनाय कमनि बिसिंति फालो गोबां बा गिदिसाय खायनो दंनाय केतु रोंबेले ताबो गाहामखाय एडिसि आमदायो जों जिनि जिरायरावनो फोरोंनायनि बागै ताजोगै दङ ताबो गोबां बा हुकबार जिनि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र त्रिपुरा बहायनो गोबां बा जिनि हुकबार बाय नखं नक गामि सातनि यागंगो बासानि सुबिदा दङ सुजुग दङ जिनि हुकबार बेदेगबो गाहामखायनो ताजोगै दङ एआरडीडी डिपार्टमेंट दं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दं गोबां मा बय बिसिङो जों महाराष्ट्रनि जत लोकलनो कक्राझार मुचुङो ताबुकनि मजे एडिसि हापां दङनि म एडिसि हापांनो ताखरो बुखरो नरो गाहामखाय नाचमै गाहामखाय मकल कायै बसकाङाबो तेबो म ताबुक दङै एडिसि हापां तालुक दङै रंनो आं खाखायो दिनैनि म रिपाब्लिक देवो आं हासने लुकरावनो कक्राझार मुचुङो गाय वाइसाया गाय वाइनि वाइथामनो बरंनो सेबसाब सुजुग रुवनो बुसकाङोथिनि एडिसि आमदानि लुकरावनि सामुखायनि बागै आखरो बखरो म एडिसि आमदानि लुकराव जों साइमानो
ADC headquarter Khumulung, Mo Khumulung Novachung, Websa Manager Kanye Rako, School College Khulungani, Bobo Chongta Jogi Togo, Tamo Kaham Khaye ADC area ni, Unno Nibagi, Development Nibagi, Chongta Jogi Togo, Ang Paithago, Tewasha High, John Toro 500 Payday, specially, Jara Parent, or participant Kailai, Kompo Academy, Sasa Academy, Niloro Monfort, Horonini, Tekachini School, Yathini School, Joto Payday, Among Kaham Naithok, Chini, Horse Payday, Norok Chini, Bobby Shot the Bekerang, Nong the Bekerang, Crack only Matongai, Bekerang Baitakai. Selai boys pano, buza ang matango, nongi bekeren rakhaje, nongi family ni bekeren raknai, nongi bekeren krak ni khaje, nongi amta ni bekeren raknai, nongi bekeren rakhaje, tofa ni bekeren mo raknai, bekeren rakhaje, bustango, je nangmani chobawo, norobon nokori manai, choba sara kono lama karai, choba khaino, liba dirosong matu monai, choba khaino chen, ভারত সরকারও খুব কুকুরক মাখায় ভারত সরকারের সঙ্গে মগল মাফিয়া নাই তিনি দেব মান খায় কঙ্ক এবং যে তবা খায় কমানি of a constitutional right more constitutional right নচন তবা খানের বাগে হায়নি যত তাকো কাহাম বকুক কাহাম চ রাজনীতিনি উঠতে ত্রিপুরাসানি স্বার্থে এডিসি এলাকানি স্বার্থে এডিসিনো বাধ্য হই রাজ্য অংমায়া ত্রিপুরানো বাধ্য হই হাকতর ভারত অংমায়া এডিসি আগু খাই ত্রিপুরা আগু খাই ভারত আগু নাই আসম কক সাবিল বাইথাগো দাইবাসা নরংনো বাই ফেলাইয়া আনি খাজানি হামুংতাই জিবা ইয়াফালাই আনি কক ভরনা মুখাঙ্গা জয় হিন্দ জয় ভারত ওলঙ্কা